bena ta sanu jolo ko in bla nga kalande min bena maluya ka teme kalande be kan min bena ke horonya ka teme kalande be kan min bena Qur'an don ka teme kalande be kan min bena karamogo boya ka teme kalande be kan bena sanu jolo ko in dama abi shike ka na fulu do ate toro ni min ke ala bode di ma koy ni joy min ke ibo de saraso ala te mo to nyakoy man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid ay ala te mo to nyo wa ma rabbuka bizallamin lil abid ala ka sanu ka botto no liman kama tudinu tudan yemin bara de o de klaka sekima cheteni kalama musuteni kalama Allah furu musuteni kalama kuma to ka boka do wele ka fu ko karsa haywa ka mo na lendo ni fendo ide abena di do de ma mo mi nyana de mo mi malwara jija de wallahi akoko ni Allah mo shita kalama atara dugu kalandin kelen kumbe eni adama de malwara here bi la ko meleke ni jogo de ko kay ko jogo ka badu na internet kono opma amba fo kala yoro internet ko ambo fo 600 ngo bep be kala yoro la wa so ale fana ba hali dala dumuni tubolo jaja hina isig nyon do de mine o ya denta kana bla internet la o deni cheni ko kadi o nyeba la deni no fe o kadi o be na 600 o be na den bla kala yoro o fana ya denta kana bla kala yoro ko imagine nga 600 ko de kana den bla kala yoro hali dala dunima no ale fana bama nga ka fani bake multimillionnaire ku bobo so kono ku do étage kono ku do mobile dakabalo kono ku balo bunyani karama kono denyuma u flana na nyogon fe kala ro karamo be ka belaje abe ka be sege sege karamo mun be abe to ka nyingali ke beda be na cheni njuguma ko mi kabakoya teli ma meleke ni me maluya ko kaba dona santa ani durukani metri nyema de ka ben folo ala kayingoy nga manjo anga karamo fe on de ban datti ga nga malmatula kalu kile kalu fla o teknya ya fane waraba unabi malmatu ko surtout internet la nem ma ko ti ma nyada la koy ka foko parce que malmatu sigile mbi akone ba nyana kuma fo fuka dugu kolo meleke ente ma nyana kuma fo wane ma ko te ma ka kuma la internet be kelinye bi abe ka kuma anda bala ou bien ka foko ko de bi aka be fo nyenga sirata la ndanye nyini yere nte kuma ko mo nyeda ayi nem mo tala ko ma nyeda mo tala parce que sanu bi bolo war bi bolo fini bi bolo wala may be joro do la hali tarakala Allah harakana ala tani be fi ka foko parce que malmatu sigile mbia na ko mu nyana kuma fo nem mo te ma nyeda la de nti kuma fo parce que ko mo défense ta de wallahi ne be kuma ni ala chala de la masami sangolo da ka dugu kono da abi ni mine ibi ti dai kabu kono kele nunu joda bola nunu bi se ka mu nyene ala ma min kene مكمني على تشلالا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ناكدا يمين نيكا كاو كلو دايل ناكدا يبابي نا ياو نيالا فادي ورباو نبي اكمل ماتوكو ni danga de ma babu nya bisika walta bunya nga baw kamon waka ka metru di abaw kamam hali karamo chema me kana neta do karamo bisi karamo be kana kalande me kana kebe so dugu koloka e masablo be ka chugodi Moud a de ba wa ka karamo nya chema na musuma parce que kaw fay warti huye na fay warti huye na baw mu na ma kala ka suye na bora kan na ka ba be jamana ni kafaliya blakata mo ka dabadama na ka sanu do mamma do taw ka sanu na wa ka sodi ni warido amma ko taw ka warla war ya ka sodi
n'aw bɛ fɛn fɛn k'aw kungo b'aw bolo ye n'aw nana internet kɔnɔ ka ban a bɛ jama bila ka kafa bila k'a ta madamu ka dabada ma k'a ta mɛtiriw cɛmanw ka dabada ma k'a ta minnu b'aw dusi k'a ta u ka dabada ma n'an m'a ta ka bɔ an b'aw bila porte la aw ɲɔgɔn 100 bɛ ka na mɔgɔ min karamɔgɔ barika ɲini barika tɛ don i la o ma kɔrɔbɔ wallahi n'i ka maloyatu k'i faden ye o kɔrɔ k'e b'i ba k'i faden y'aw ka so n'i ba b'i bolo cogo min so dɛ i bɛna karamɔgɔ minɛ ten de n'i fa b'i bolo so cogo min a bɛna ka ustaziw minɛ ten de i kalanden bɛ kari fɔlɔ n'an tun y'an ka karamɔgɔw nakan mɛn n ko ne dabali de banna diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛlɛmana kojugu kan n'i kun y'i ka karamɔgɔ i b'a ko bo de bɛna tila i jɔlen na f'i bɛ yɛrɛ yɛrɛ anw kalanden ma k'u kun ka bon ne bɛ se k'a fɔ k'u ka bon ni internet ɲɔgɔn 10 an ka école kuru tun bɛ bɔ a ɲɔgɔn tun bɛ tigɛ ka bɔ a la nka depuis bɛ kun na n'i ɲɛ bɛ madame natɔ la saki b'a bolo glacière b'a bolo fɔlɔ maître u tun bɛ kɛramu ni fɛnw kɛ glacière la ka taa feere écoledenw ma classe kɔnɔ ni récréation bɔra u bɛ dalen don écoleden min na u b'a d'o ma k'o k'a feere depuis kun ni ɲɛ bɛ madame natɔ la a barika n'a duwawu tigi denw i b'a ye an bɛ ɲɔgɔn dan de ka taa ka saki minɛ dɔgɔkun kɔnɔ anw tun bɛ taa de an bɛ taa madame ka yɔrɔ furan o mɔgɔ de bɛ yen i bɛ taa yɔrɔ furan k'a jɔsi ka yɔrɔ labɛn ka madamu kun foni ka madamu kunkolo digi ne yɛrɛ tun ye kundigila ye ne tun bɛ madamu kun foni k'a kunkolo pɛn ka tulu k'a la k'a digi ka yɔrɔ furan k'a jɔsi ka minɛn nɔgɔ k'o ka sɔrɔ ka taa so a b'a kɔnɔ ko barika bɛ sɔrɔ ten de a tɛ ku i la k'e bɛ ka don kilasi kɔnɔ ko madamu bɛ ka don k'e k'i jɔ madamu ɲɛ da la o tɛ se ka kɛ o e de bɛ bɔ yen kabi i bɛ madamu natɔ e bɛ sira bila mɛtiri joli madamu de bɛ don ni faamaya ni minisiriya ye ka t'i sigi nka walahi bi mɛtiriw de bɛ sira bila kalandenw ye a wagalen de don ta kuma bɛɛ ko ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya ye a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya a ye kalandenw lajɛ don o don a bɛ k'u lajɛ san 15 multimillion bilalen bɛ soju la a bɛna di duwawuden maloyabaatɔ ma fo don min na kalan banna a bɛna kalanden bɛɛ labila u ye conférence ba kɛ ka foliw kɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka dumuniw kɛ ka yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ ka kasi ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn embrasser ka ɲɔgɔn bila kuma bɛɛ banna kalanyɔrɔtigi bɔra ka na mikoro minɛ a ko ko dɔ bɛ ne ni ala cɛ n bɛna waleya a sina ka cɛnin t'a tɔgɔ ma ten ni jama baden fantankɛ ni fantanmusonin sigilen o bɛ hami na den tun bɛ internat la lafiya ni bonya ni karama kɔnɔ o bɛna taa bila an ka kɔngɔ ni minɔgɔ la an b'a kɛ cogo di ala b'a fɔ a ye n kɔnɔ den ɲuman bɛ na mɔnɛ bɔ aw la a ko ko dɔ tun bɛ ne ni ala cɛ n y'o layidu ta ala ye n ko n b'a kɛ sadakatul jariya o kɛra den min ye bi karisa den karisa wuli i k'i jɔ i ɲɔgɔnw cɛ la i ka kɛ ka tɔw waaju i ka kɛ ka tɔw ladi kabi don min na i donna kalanyɔrɔ kɔnɔ fo ka se bi ma i ma deli ka mɛtiri jaabi kabi i donna kalanyɔrɔ kɔnɔ fo ka se bi ma i danɔ tɛ mɛtiri la kabi i donna kalanyɔrɔ kɔnɔ fo ka se bi ma a ma bɔ première la kabi i donna kalanyɔrɔ kɔnɔ ka se bi ma ne min y'a karamɔgɔ ye n ye kale masa la min bɛ masa min bolo n'a ɲɛ ma deli ka bɛn fɔlɔ san kalo 12 ni ye ɲɛ jɔ a ɲɛ la a kun birilen don wa mɛtiri tɛ kalanyɔrɔ min ko k'a n'a ɲɛ delila ka bɛn o tɛ san 15 kɔnɔ ni ala bɛ fɛ k'i bonya a b'i jogo de ɲɛ a ko n tun ye nafolo dɔ mara n y'a don sanu jɔlɔkɔ la n ko n b'a kɛ sadakatul jariya karisa den karisa kalanden bɛɛ bi yan bi wa nin y'i ka kado ye bi jogo ɲumanya kado nin ye diɲɛ sɔn fitinin ye laharata belebele bɛ k'i kɔnɔ n'i tora nin sira in kan maloya bɛ ko se mɔgɔ ma dɛ nka ni jɔn ka maloya banna hɛrɛ banna wa cɛ kɛtɔ ka sanu d'a ma a ye mun fɔ a ye ala kira ka nin hadisaba in de k'a la alhayau la ya'ti illa bi khayr
wala ayin ne ke ka do ayin ne ke ka sanu di chenima akum maluya te nani fuye do ma fu here akika maluya di ni sima seli wele lamba to tilia aflana we sabati musumanu ay sabati aw be koko la dinya ay sabati o kan ay kala yoro ay sabati Qur'an ay adu ay sabati naw taraso ay sabati so kono akana to jajaja la teru ko nta parki na de surtout celle min selen flembe profiter ka kangar dawye yo slame do te se fui da dien kono bi seli do ba ko yahudiya deni na sa de wallahi fui man to ne dugu kolo ka seli fitini na seli kle damani ne wulida kumbe tanga mo nyana ma do fo ne kashira de Mohamed Mustafa iknya fo ko kale manto laban ko yahudiya ni na sa ko be juga lulu pas en pas ko manu senda yoro ko slame obu senda yi an faw nambo an minana ko masabako ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum an-nar wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la yasuna Allah ma amahum wa yaf'aluna ma yumarun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rahiyatihi masaw minana ni ko slame de kunda tugule ka pantalon do ka body do ka kunda tugu hali ka disa bo ka bla slame de kunda tugule ne be parti kono emba tayoro wera so yela emba se ka Qur'an kana do ka ala barkada ki bugo tigi ni nyon chama dalen fle Gabriel Touré la kono tien ou da Gabriel Touré la ado dalembe uluta te kono tien uluta ala kala jabi banaye ado dalembe erla morkula ado be do janaza ko la ansara ala hinene na ka seli rela ete Allahu akbar fo chaya ete ala barkada chaya ete ti bade me toblila ete mo reçoit ka jidu luma ka toso fo parki seli donc les saba slama demsenu kira yahudiani nasarawi abedi be parti la anye be gulomi yo fe la dugu kono yo abebe gitonda de la ala kana anye da ka kuma tanga ta itato de buye anya do laje ka se ka kuma ka ngola bana ne nkumbiri de ngondu sukunga na ka fendo mine nyen kumbiri de ngamina njorla musomanu kunda tugule ni fini serele musomanu kunda tugule yoro disa jahili disa birito do bula bi ukendo ka disa do ko lata ko fe ka bugulu jamba do kulola ka so ka disa mina ko fitini siri kanko fini serele ndula kankankan ni anga hadisa durushi bawde tande ni anga Qur'an durushi bawde tande ma yebbi dem senali noro kelentula folo Qur'an durushi la musomani ni knyaye inye disa fla de meji gay bitaw la jaban akise mawde ko an kalana la aw be ko ne kalami na suni kle erbe miniti be na dusuku na jogo ba la nyeda te keta wallahi hali sai tu danga sigi alama anga ala nyini ni ciye anga ala doni ciye slame de musumanu selido ne nyete gulo mi yoni shisha mi yola mi ma fafu ya da ko jama chara ko placité chrétien den kelen tala nasara denkelen tala yahudiya denkelen tala abe islame dewe islame ka feti ajuwara ni 31 ni 25 u bebe ka war mara bi depuis majrula de fu fanu bamunu be warta ka duma daysu dama la hajodu deni fani ba ambe be nyon so jane me dala funi ala hinana mu'mina de funi ala hinana mu'mina eselido abe taw jo mo amundala ni yaw boto e boya kono karama kono afana ubana uyere wala ma ana ubana makew sofe we mobli takawbla mobli kono kata masa ufo bonyani karama kono slame ko don dine date foko mo te islam nyon fo nga slame denche mana musulman kata ke barkanta eselido abedi be yala la kunta chema ko nte e jole be mobli kono gwani drogu buda devant les gens bebe ka glomi ba foko jisma shisha ba club be bulu amusumani be shisha ba be dala fo ke se je ba amusumani na chamani be bulu amban ko mi kanga tanjami amban ko mi kanga tanjami ay kuma aw tato flesu internet dem senu ay taw sigi so on ane hamwe sanu jolo ko do ma ka ko ta parku la ya foko on teta
an bɛ ka fɛn dɔ de durusi ala ka kitabu a ka kumakan fɛn dɔw man ɲi na diɲɛ kɔnɔ hali n'aw fa yɔrɔ ala bɛ den dɔw sɔn hakili ɲuman na fa ni baw barika bɛ ban han i bɛ yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye min bila internat la nin kama dɛ n kɔni k'i ka taa kalan kɛ nka n m'a fɔ ɔhɔn k'i ka t'i yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye n'a k'i ka taa cogo cogo a fɔ papa mama ne ka ɲi yan wa n'i taara n'i bɛ se k'i kɔrɔw ladi n'i bɛ se k'i dɔgɔw ladi i yɛrɛ kan ka se kuma la sa i yɛrɛ kɛra i dama balimatu ye sa san joli bɛ internat kɔnɔ taa i ka t'i fa n'i ba sigi k'o waaju dɔɔnin i k'i balimaw waaju seli don musomaninw a ye don gabuguda la a ka baara kɛ aw ser'o ye an ma se cɛla taga ye n'a bɛ cɛla la a bɛ kɔnɔ sɔgɔma a ka taa pariki la han he n k'a bɛ taa gabugu sisi de la mun na aw tɛ taa aw baw dɛmɛ sisan ka kɛ duwawuden ye a ye taa aw ba dɛmɛ aw ka to so a ye tigila dɔ don n'a kɛra vaccin bolojan don aw ka disa meleke parce que diɲɛ maa façon bɛɛ bɛ don maaw ka seli don a kana fɔ ala b'aw kunnankolon bila a ye disa biri a ka guloki bolojan dɔ don n'a kɛra vaccin kɛ ɔrɔbujan ye ou bien bazin kɛ ɔrɔbujanba ye k'a bolo janya ka disa meleke a kan ka taa aw ba dɛmɛ gabuguda la n'aw tilal'o la a ye sow fuwa k'a jɔsi a ka mɔgɔw reçoit kɔfɛ a k'a fa n'aw baw ye an bɛ fɛ ka taa mɔgɔw fo bonya ni karama kɔnɔ o bɛ bɛn aw kana so dugukolo kan aw ka taa parikiw la aw ka taa gulɔmiyaw na ko gato san n'i bɔ a ka silamɛdenw ye n ko ne kasira ɲɛna ɲɛji la de ɲɛji la ne kasira de hee n ka ala ummati muhammed ala n ko ala n ko ne mamadu mantonw ye wa k'anw ka den wolo ka caya ko kira bɛ taa waso n'a mantonw ye kiyama ninnu don musomanin san 15 gulɔ b'a bolo gitɔrɔnda la a bɛ k'a min musomanin san 18 juin b'a bolo a bɛ k'a sama a ye sabati mun bɛ ɲini aw fɛ sutura dafalen ni jɔn ye sutura ta musomanin filɛ fɛn min y'i datugu dɔrɔn ala bɛ tanga birifini de biri kunna walayi aw yɛrɛ k'a jateminɛ sa e k'i sutura cɛ ka tila k'a fɔ e taatɔ ma pis i tɛ t'i ka fini lajɛ est ce que sutura don wa u b'a fɔ min ma pis fa t'u la o hijabu donnen don ka jurukisɛ siri o kan i b'a fɔ ko a bɛna taa dɔnkɛyɔrɔ hijabu donnen ka disani bila kan kɔrɔ bubaga fɔmu bɛɛ bɛ kɛnɛma sinbaga fila tɛ hali su kasan kelen lafiyalen don n'a dɔw ye wallahi a dɔw bɛ fini don a k'a hakɛ to dugu hali diɲɛ den minnu bɛ taa suruba la a k'a hakɛ to dɔw tɛ sɔn a fini donni ma ka kolan don n yɛrɛ ɲɛ ka kolan don ka t-shirtini don ka sɔrɔ ka disa meleke ka jini don k'o seere ne ko an b'a fɔ k'an bɛ kulonkɛ de kɛ ala la wa an bɛ jane de ala la ou bien a b'anw kɔnɔ k'an tɛ sa de an b'a ye hijabu donnaw bɛ yen bɛɛ tɔgɔ tiɲɛnen don ɲuman tɛ fɔ a si ma a mɔgɔw bɛ yen dɛ hijabu bɛ hijabu la n'i y'o don dugukolo kan ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔrɔ sisan n'i ye hijabu dafalen don k'a dafa a tɛ ku cɛ la ka molibaliya ɲɛsin ma hijabu b'e la pantalon b'e la mun na t'a fɔ ko pisi hijabu b'e la e da sɔgɔlen e nɛn sɔgɔlen hijabu b'e la sɛni bɛ sen na hijabu b'e la disa minɛlen don k'o bila ka taa kɔfɛ ka sɔrɔ ka bukulu janba fila jigin hijabu b'e la camancɛ seerelen sibara fila tɛ lahara jɔ don i tɛ jate disa donnaw yɛrɛ fɛ wa diɲɛ kɔnɔ dɛ maa molibaliw b'u ɲɛsin ma a ka kan a ka sutura in don k'a dafa a naaninan a ka kan k'aw jogow dilan k'a ɲɛ komi ala y'a fɔ aw ye cogo min walahi ni hadamaden jogo ɲɛna i fɔlɔ de b'a lafiya sɔrɔ n bɛ to k'o de fɔ aw ye n ko maa jogo bɛ min da i kan i jugu tɛ se k'a da i kan jogo ɲuman bɛ min se mɔgɔ ma foyi tɛ se k'a s'i ma diɲɛ kɔnɔ jogo ɲuman de b'a to ala bɛ jɔn kanu jogo ɲuman de b'i koja adamadenw ye jogo ɲuman de b'i koja i fa n'i ba ye jogo ɲuman de b'a to hali i karamɔgɔ b'i kanu a y'aw jija aw k'aw jogo ɲɛ a wɔɔrɔnan aw jija aw ka sanuya silamɛ denmisɛnninw a ye ko ka jɛ i b'u ye ni rouge à lèvres daba ni kaleba tiɲɛnɛ na kasa b'u kɔ hali o tɛ wulu kɔ gongo suma b'u kɔ walahi u bɛ nin diɲɛdenya in bɛɛ la u bɛ nin yaala jugu in bɛɛ la u bɛ nin kalebada ni nin pantɔlɔnda in na gongo kasa b'u kɔ ne dabali de banna hali ɲɛ b'a suturalenninw na kare kɔnɔ caranki la n'a dɔw gɛrɛli la i bɛ taa fɔɔnɔ de a ka kan silamɛ denmisɛnnin aw ka ko ka jɛ a k'aw kamankɔrɔlaw ko k'a jɛ a ka kasatigɛlaw k'aw kamankɔrɔ a fɔra ko silamɛmuso tɛ parfɛn ba fiyɛ ka bɔ awɔ nka silamɛmuso tɛ sɔn ala kira
fana kisi nema ba ma te ka kuma lalo ma fede abe ka kuma dine islam dine aka keto islam dine be kuma mo de fe mo mu ko bu kandala parfum me se ka sa wabi du wabi woni ya kasakila ni bois ya no atigi ikasa be se ka clé flaquer ikasa be se ko clé to ka o de hamu o de tebe nto islam muso ka parfum doni ki kama ngoro ka so ka fitini ki ka finina min kasa te che ko te haramu de abe bebe ntenu aka ke wuro sanu mai na fo ko ni musomanu sigira yoro mi ma ku lo te se ka doe kasa fe muslim e sanu ya dine de sanu islam e klante wa klante ta o kala na muna sanu ya ta ko na kan sanu ya ni kenema sanu ya kau kama wala ko kaje aka hake to kau dugo ko kauje kau dabo se kaje islam ya ben islam e demse nu pe ni yo ko je ka kasati lan doni kila min kasati che ko ka do mo wera nuna nka ira suma betike ni suma bi ko na te se ka tike ayelle mu kumuni sa aba fo malmatu ha mo go be le mu kumuni na le mu kumuni kasa aka le mu kumuni tike fly yani kati ko miniti duru ibi kama wala fla ko ka direki kama wala la ka jiki kama wala fla la ki kama wala dirata ki sigi fo miniti duru ni miniti duru da private ko hali kasa kele te kife ni mo ma se ka le mu kumuni sa abe tawka toblike yo abe bukurjeta ka tenteni liloy na mugu bo aba ke boati kono ka blay ka saki kono ni biti ko ibe jifitini ke bukurjela iteka kono ka ki kama wala flala ki sigi miniti duru ka so ka tiku abi kasa betike ka besani ka bino fe abi se ko kasa tiga se ki da kasa tiga de ida ay borosita soma shufe ay borosita fajiri na wuli la ka ban yana ka tahajjud soli yara damna ay taw dab ko fola ka je yani aka ta école fana na sogoma aka gisita ko ni tereke shufe na obeda ko dab aussi no ta be nyogon to nyo sigila de muso do be nulu danye shima kabakodo kalande yana awdu me nyogon kerfe awdu me classe kele on kono abe chambre kele on kono est ce que no kay no yara be shetane weledi akaka musomanu aka sanuya ado fana juwe oye je nyogon nyuma tamali musadaqatul jamila awo katama tama nyogo nyuma wakati corona koy hakilla 16h moins de bi katama mo no fe je nyogo nyuma teri nyuma here babu fanana abe kuna dia se joma afsika kuna ngoya fana se joma musomani joli joli bi ne tama nyogo jugu ya yelema ka ke gulo mina ka ke drogu tala mina ka ke shisha mina ka ke kasutura bla pew nu be internet na wu datu nu tara so aywa sutura an kumbe andi ka tama je nyogo nyuma no fe ka tama mo no fe mo mi na be alakola mo mi na be alakra ka sunna bayka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awulon vlana o jumay ana laba ويدسكو يومين القلب السليم اسلام ديو ايتو عندسكو كان يكوي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ala mago be dusukun de la ni bara awo surtout dusukun kalandew ayaw dusukun ke kelen ay hasidiya dabla nyogona ay bensen ko ya dabla nyogona internet ma dabo hasidiya kama internet ma dabo nafidiya ke yoro kama internet ma dabo metu lebuli kama la internet ma dabo ka don le buñi ka ta fo doy la don kele aw bebe ñogo ñina o te ñogo yi a bebe kle flala ka kaw be ka ke ñogo fe aka ñogo mine ni femi mbaw bula o be ka jala aw ta do kaw ka jenye kle fla ko di hala to manjan ni min fula sisa o se me boala ni min sara sisa o se me boala ni min taraka so sisa o se me boala ni internet na aw sisa no aw mu ye niveau kelenye no ka kalam bana sisa bana est ce que aw be ñogo ñi jiye ko na do be fu la hayna do te ñogo yitu do te ñogo mine muna teke dusku ñuma tigiye
mena ka dusukun mena kun cɛ ni kumakan kelen hakimu dɔ tun bɛ kalandenw b'a bolo a bɛ k'u kalan tuma min na kalan banna cɛni fila bɛ a bɛ n'u labila a ko ala n bɛna tɛsi kɛ n ka kalandenw kun n bɛna lajɛ mɔgɔ min dusukun ka ɲi e kunnadiyara fi dunuya wal akhira mɔgɔ min dusukun man ɲi e ta tiɲɛna fi dunuya wal akhira a y'u wele so dɔ tun b'a bolo a ye bɔrɛ dɔ fa wari sanu diɲɛ hɛrɛ fɛn bɛɛ a y'a bila a y'a dayɛlɛ kote fankelen papiyew fɛn kiribi karabaw fɛn ɲagasaw nafa tɛ min na a y'a bila yen a ye saki fila sigi kalanden fila tun b'a bolo olu de ka kalan banna a bɛ n'u labila a ko ni mɔgɔ min kɛra dusukun ɲumantigi ye i ma kɛ hasidi i dusukun ɲɛna i kalanden ɲɔgɔn ma e de gagné bi wa aw bɛ kalan na yan mɔgɔ min dusukun ka ɲi o de bɛ gagné dɛ maa o maa ni hasidiya b'i dusukun na n'a bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn na i mago bɛ sa a y'u wele a ko kelen ma a ko na yan a ko n bɛ n'i labila karisa doni so in kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen n bɛ n'a di karisa ma yan don i yɛrɛ ka don i yɛrɛ ka taa lajɛ e kalanden ɲɔgɔn ni a ye nin san caman in kɛ ɲɔgɔn kan taa don nin kɔnɔ fɛn min bɛ yen n'a ka di ni yɛrɛ i bɛ min ŋaniya ni yɛrɛ ni wo ŋaniya ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye dɛ i k'a cɛ ka na i kana saki in fa saki in ta i ka don n'a ye n bɛ n'a di karisa ma hasidi kɔrɔ donna yɔrɔ min a taara ɲɛsin papiye ma f'a bɛ wɔsi f'a b'a fa k'a digi f'a b'a fa k'a digi f'a b'a fa k'a digi ko zeyi kɔni yan ni ala sɔnna ma i b'a ye ɲɛ la k'o fa papiye ni fɛn kiribi karabaw la ka sɔrɔ k'o datugu ko ɲuman fo cɛ b'a ɲininka ko i ma tila fɔlɔ k'a ma tila fɔlɔ a bɛ k'a fa ja a bɛ k'a bɛɛ fa papiyew la n'a nana sigi karamɔgɔkɛw k'a sigi a ko kelen dɔ ma a ko don n bɛ n'aw labila i yɛrɛ b'a dɔn nin ni min ka kan i ka taa ta k'a kɛ nin saki kɔnɔ i ka nana ye n bɛ n'a di tɔ kelen ma Allahu akibar ni maa dusukun ɲɛna kaban i gagné na a donna a ye sanu ta ka sanu cɛ ka nafolo cɛ hɛrɛ o hɛrɛ tun bɛ so in kɔnɔ cɛ bɛ k'a ɲininka k'i mɛnna dɛ a ko ustazi ma tila koyi k'e m'a fɔ k'a bɛna di ne ɲɔgɔn dɔ ma wa ma tila k'a fa sanu ni nafolo la ka sɛni don ka na n'a ye karamɔgɔkɛw k'a sigi k'aw tilala wa ko awɔ ko ne y'a f'e ye ko n bɛna di tɔ kelen ma n y'a fɔ nin fana ko n bɛna di nin tɔ kelen ma ko awɔ ko bɛɛ k'i ta ta ko n y'aw peze de ko min ye min kɛ min kɔnɔ ko bɛɛ k'o ta maa ni an yi la sɔlihan fali la se wa man asa fa alayha ko bɛɛ k'i ta ta yangadi ye ɲɛ koyi min ye papiye k'a ta kɔnɔ min ye finikolon k'a ta kɔnɔ a y'i jɔ kasi la a bɛ ka kasi karamɔgɔ ko hasidiya tɔnɔ filɛ k'e dontɔ ko n bɛna di n'i peze de k'i lajɛ n ko n bɛna di tɔ kelen ma ne tun bɛ k'aw lajɛ san joli aw bɛ ɲɔgɔn kan aw ma se ka ɲɔgɔn kanu wa i ye min ta o de y'i ta ye kama tudiinu tudan k'i ye min ta de o seginni ma i ta de don a ko sanutigi ma i ta ta ka taa i gagné na a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ internat ja tɛ foyi ye a ka ɲɔgɔn minɛ a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka hinɛ ɲɔgɔn na a k'aw ka karamɔgɔ bonya a k'aw ka karamɔgɔ k'aw ba ye a ka cɛmanw k'aw fa ye wagati dɔ la aw bɛ na ninnu ɲini a t'u y'aw ɲɛ la diɲɛ yɛrɛ bɛ ten de an bɛ ala deli ala ka faamu da an ma silamɛya ye fɛn wolonwula interdit silamɛden kan n b'o ɲɛfɔ teliya la fɔlɔfɔlɔ ye nkalon ye nkalon hali kafiri ɲuman ma sɔn nkalon ma a ye bi denmisɛnnin n'a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a bɛ taa lahara ni jɔ ye nkalon tigɛ dɔrɔn diɲɛ jugu bɛɛ b'i la nkalon n'i ye nkalon tigɛ i bɛ se ka sonyɛni kɛ ni mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i bɛ se ka jɛnɛya kɛ ni mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i bɛ haramu dun ni adamaden n'i tɛ tiɲɛ fɔ i bɛ se ka mɔgɔ faga jugu tɛ diɲɛ kɔnɔ ni maa bɛ nkalon tigɛ i tɛ sɔn min ma a ye kɛ tiɲɛ fɔlaw ye
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ala ko kanga ke tietigu ye kanga fara tietigu kande aflana ayi wulo ka saw kana shueni ke abada akana nyoron ka dormeta akana faw ka dormeta akana baw ka dormeta akana malmatu ka dormeta ayi shueni haramu de ka boka jena tigela ni kera zuin ibi yera to yode parce que ite sani ala ma boyla wa ite sani furula ni ma zuwolo ni ma toto wolo shueni mai kana fo mbade do ko parce que ko jurute mo ni ba che galono de ko ni baka war shuye ka be ko mi ma shueni ke o mo shueni te gne ko ni baka do me kele shuye e shueni mi ke no kena ma de abo trouble pour bible da jurmu ka bonoy kuma te nyoron ka warma ni yata han ye sanke me ke ala babu ko dolula a do jume o en neniye a do jume akana yami chawla adoy jumaye nawbe tama ay tawani horonyay ay tamani maloyay ay tamani bonyay ay tamani karamay adoy jumaye o e kam bizigila me haramu ka filmu kuntan la jaw dabla adoy jumaye o ye telephone munum bawbulo nabe ko jugu kala nabe jaju la jala nawbe welelu kala oni chemsenu be baroke nawbe do youtube kono ka haramu fen flala islamay haram ya awma dem senu ni kunye baro bi ne kunana baro mi ke aw fe ka ñine allah subhanahu wa ta'ala fe aka hinene ni aw bela jelina ka ñine ala fe ala ka barka du ni aw shila kalay ala ka hera da anawma kalay ala ka barka du ni awma ka ñine ka mo fana fe do ka fo ñaaye do ka fo ñaa ci la kaw ye ko wali demunu nana duma ko ala ka kalfadu ko denu nun tara kana duma bawdarula wallahi den kadi ni sanuye den kadi ni wariye o de yaki be million bo kan den bla internal parce que den kadi ni sanuye sanu se ka dendi mugoma wari se ka dendi mugoma ala de be dendi mugoma ni ala dendi joma kakan ikaje o den kele ko ala kama kana dendi den kadi be nga harama dembi je den ko danaya de ko so ambe den num bo an kefe ku bo dumini duman kan ku bo climatiser ko ku bo damu ko ku bo tele ko kanu di awma ala jati de ko sa ka se ka ala yurula ni dana de karamugo aw fana ka sira ala ni o jode do de be ba lame folo wallahi karamugo ba yere do ap ba yere bunya ngabi ni karamugo chema ne yika ne musoko yira karamugo kalande na kabo be sebo do dugukolo kan tuguni karamugo musoma ne fana kira datigenda la kelaye ka doke e fana tesra alanye ni internet demsenu datigela e taka jugunu tay demsenu meglan ni demsenu ko kene ko ni demsenu ko kele ko keme ko ne reperne no ka ko demsenu meglan dana de do ubujo o fanu ba ubujo uyala kanu do makaka ala de yula afana ka clear ka sra alanye aye clear demsenu ni yonche aye clear wallahi kalami ne kay clear dana yala ala ka dana ya femba do de aye hine mo te hine ala te hinila wallahi jonjo te hine ala te hinila walde nu ndiro makaka hinula o yere de matikudi naw hinana ni demseni nuna ala be hinawla na bana ka hina demseni nuna ko parce que aw sagoya bula u yaw nyamoye aw nyamoye de aw ye abe ku kala u tseka ko botala ka ba sago kula abe sula ala fana be sawla de ka mo kan ka sira ala nya ka hina waldewna ka ke walde nunu fe ka walde nunu do sogo nu wolo che ka ngania nyuma taka nyeshi waldewma ko nyemi ke waldewna ala ba nyi on se itama na nyi do fo kala ndo nya me do fo kala mo ku fana ka sira ala nye kalfa nunu ka mine nu tege fly dana munu bu bolo u ka dana munu mine nu tege fly ye u ku jo mine kono kana jinga kuma ta kono fen ka bo kala mo iba so internet gi dari la de wallahi bete se ka ke internet kalande marabare bete se be diskunte se na fo ku kala nyedo ka la tuko ali saw fana ka hinula
akanu ka jugu ya lajɛ akanu ka molibaliya lajɛ a y'a lajɛ k'u dilan komi n'i ye den wolo ka b'i kɔnɔ i b'a dilan cogo min walahi mɛtiri tɔbiya kan ka ko de wa an b'a dɔn aw b'o la dɛ aw ka dɔ fara o kan aw k'aw jija o la a kanu ka foyi lajɛ diɲɛ na a ye miiri dɔrɔn k'u fa n'u baw jɛr'u kɔ kanu d'aw ma ala min kama a k'u dilan o ala kelen kama an bɛ bɔ kuma la ka yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.